sini MLA bising sini senior ni bising ko senior hangan nung si joto ena ane kok ke mo Manipur ni to nung sai mano Manipur ke Manipuro joto राजनीतिक दल जखनते सिआइबि आंदोलन खाइफ्रु साका जोंनि इनारलाइन पारमिट याखै जोंते बीजेपी खाइलिया इनारलाइन पारमिट मारि दिखा तब आनर तिप्रा हानि चिनि आसे समस्या जों संका गरसि तम संका लगुं थाका सारा 1300 बছর राजा राजत्व खलाइका 184 जन राजत्व साका हासिनि संका लगु उमां कै तंग ताबुक सेपारेट स्टेट नां तंखा मंगल बाबु हिंदी और चिनि गीता हिंदी और चिनी हरेंद्र हिंदी जों जतन नों आंदोलन हा राजानि एकाय ताबु नर कयेक जना नों तो मिनिस्टार से नांगले नों मिनिस्टार तंनाय किन्तु नरक 6 जना 7 जना तिनि न सादि गेट तिपरन एकाय जों बीजेपी तंलिया हिंगाय नों कोबले जों एनडी सेरंनो फाइदिया नरक नखरि दिना बा फाइदि सिनि जे नामन तो नरक न सावा तिनि न सावा फाइदि मोदी जी सिरिना सेपारेट स्टेट का विकास बाबू चीफ मिनिस्टर आन कोन आपत्ति करे मोदी विकास बाबू चीफ मिनिस्टर आन कोन आपत्ति करे मोदी जी साइतो फाइदि नै मोदी जी न बसं साका बिमानि मेमोरेन्डम मालायका जों अमित शाह बाय मालायका एके मिश्र बाय मालायका राजानो संसे जत्तनि बरम दिउ अंगाकाय राजानो खनारे नों मिनिस्टार मांगला खामो नों मिनिस्टार एमएलए मन परे राजा मालायका तिनि रामपद मालिया तिनि प्रमोटिया मालिया बुबाग्रानो सयनो मालिया केनो नों राजा मालायसे नों केनो मिनिस्टार मानो एका मांगला खामो राजानि आशीर्वाद दङ नों मिनिस्टार मानो बुबाग्रानो तो बुबाग्रानो बजतनि बागै बुबाग्रा असिगार खाइ राजानो के खाबे बुबाग्रा तो बुबाग्रा जतनि बागै बुबाग्रा बजतनि बागै न ए अब तब फलता बुबाग्रानि आशीर्वादनि थानि दङ दङ तांगरि दङ बुबाग्रा आबन बागै बुबाग्रानि आशीर्वाद बुबाग्रा सिनि बुबाग्रा जतरा नाम थानि बुबाग्रा नासि आशीर्वाद दङ अच्छा ताबु बुबाग्रानि से संत बुबाग्रानि से वारियर माने ताबु 2000 बक्सनगर बाय दल मोदी जी मजुरितु मजुरिया बेइंग इति प्रासाङै मोदी जी चिनि बखाव तामसा आइसा ताकाइसा आंनो सोंगानो आबन दाराम पद साका आं एडिसिनि बुफा होनो नखा एडिसिनि तामो जागादा सालके बुफा एडिसिनि नाबो त बनि पर्सनल आबो जानदानि बुफा हिंतो एडिसि माइनस एडिसि बा आनि बुकुं बारम त एडिसि न डेभलपमेन्ट खायो तिप्रा बो डेभलपमेन्ट गया एडिसि आं कोनो दिन कोनो न सासागा जे एडिसि न रां रहोया ना एडिसि जा नांगरे एडिसि न जुनि संगांगा निनि एडिसि जतो बेतन बाता जतो रिबाय थाइ बसेक दं टोटल हिसाब खाने 92 कोटी टाका निनि 1182 किलोमिटर 1182 5000 ऊपर 5000 कोटी टाका ऊपर अब तो स्टेट गभर्नमेंट विभिन्न ब्लॉक नि माध्यमे खायो निनि डिपार्टमेन्ट मा आं माने चिनि माने संजे डकुमेन्ट्स रेफरेन्स हिसाबले निनि 1182 किलोमिटर लामा तंगो एडिसि व 5 कोटी रांग्रो 5 कोटी 1 किलोमिटर मेटालिंग कार्पेटिंग खाने का 1 कोटी टाका बाय 5 किलोमिटर खाइमान छ बाजेट नि बाजे और आंले तांगै को देबताय बाकी लामा खाइमान बा आमने तबुक ने बर्तमाने एडिसि नि सीएम चिनि पूर्ण बाबू न आमने किच्चा डिटेल्स न जे विकास बाबू बाजेट नि बादे पद रोडहर बाजेट नि म बाजेट रम जागिया बाजेट नि परे लामा आइसा बाजेट नि बाइरे नों तामो ताबसु पइन्ट नि डिपार्टमेन्ट होय त रहका नों सानाबा बाजेट आंनो डिटेल्स आंनो बन मिनिस्टार ना बाजेट नि बारे बाइरे बोबो तिनेका नों सालि बाजेट नि बारे म ओ जे ए जे ना बाजेट नि फरा आं साउनो सिन्थेटिक फुटबल मार म बाजेट रम जाकरे अमो त आगिनो रि पैसाबले ताबु कटाल तीनटा 120 माने ताम न तीनटा सेंसन खा कटाल एकला बस्को ना सिन्थेटिक न्यू ए मार तारपरे स्मोक हाउस अब आं संसि सेंसन अच्छा ठीक दं आबो त चिनि बागै माने एडिसि नि जे बाजेट आं तो बाजेट न नासिगा निनि बाजेट नि तो बाजेट छौइना ते आलादा नि स्मोक हाउस आगि न अब तंग जखन आं जुनाल चेयरमैन तंफुरो आफुर 300 ऊपर वेस्ट निनि करिना नि कक तंग माने स्मोक हाउस किन्तु अब रिया अब डिसमिस खाइ जेटा ईएम जे रिक्वेजिशन कोनो ना करे आं सेंसन खाइ 20 ता नि कोनो ईएम साइमगला आनि उजा फायै सानमानि परे याब खालि थांगा संफ्लाके नों ताम साना मोसं सादे संविधान जे तंगने अब तो संविधान आर्टिकल जे तंग आर्टिकल 2 अब तो आनि को खाइ
ভারতবর্ষनि अनेक জায়গা কতাল স্টেট খাইগা সংবিধানে বিসিং দংহাগাই কোনো সংব উয়া আপত্তি করি না বলে গেট তাক বলে আপত্তি করি না বলে না সংবিধানে বিসিং তি থাকাই তো মত নরত ইন্ডিয়ান Constitution বিসিং ইন্ডিয়ান এই যে চাইনা কাগজ থানা পাকিস্তান কাগজ থানা ছায়াবলে ইন্ডিয়ান नि বিসিং তো তংই নরক মোদি জিবো সাও উংনাই রিনাই Aban bagan no tok khaitong no rina ini saka 5 bosor IPF tini rina himang asing ko khaka tabu bo sugro sai ko rina khaitong le no dili phaidi ya ko khaidi ni Maharaj bhai Amit Shah bufro rina noro tok khaitong le noro bufro rina sadi singno IPF sanli abla aban bagi IPF ti Tripura sanli ya Tripura sanli abla IPF ti Tripura sanli abla IPF ti tabo Tripura san go sikanggo eke misro bhai malai pro bor memorandum dijak bor memorandum chokla sor memorandum dijak tab sanli abla Tripura ni dada no samana mo thi chini NC sar ke thang tong pro bono gana ti no assembly environment nango BJP ni oroni neta no badu Delhi ni bo sai tong rinai sina pokai jak suka se aboni bagano putusan ya se sini suka borok no bakar Delhi wo tangga juta patla wo thangka juta patla wo sini bo bondo pun sumai do point man kai tabuk ta kaisa chungka chele ka chung bo thana sini ata baya do phani ba chung dirgo din chang sini thui roi bokong roi sini lai roi chung ona kichu khu hebon ti san ba wi khai কিন্তু hebon sini bi chung ta ho environment system khane no do phani ba history aun ba bai ideology jeta santa uk ma sanmani constitutional solution ko nang thingre da tir ba lek bon ta kobai ka sang deprive pun khai 좀 디프라이빙만 가로는 정말 참 땀가가니 같이 오늘도 동네 먹으러서 다니 버티니 안 제시미야 나타 바이조 nang nije picture bosu ni Amit Shah bai Malaysia demand tongani je engko kan eke misro ane ekjon train na hai ang eke misro bai tabso point the side by meeting ka Guwahati ka Delhi wa khaja ha ika ka Mr. Chandi baba ang malai konek ba ha Amit Shah tini no satun tini agreement khaitu khana khaina ba tabung chade ani tabung Delhi thang paina ani ko chini MLA saman ko Delhi tabung sare ungna ini sawo IPF tino 5 bosor Juli Rimang kakawa khasi Juli Rimang Rinai samang 125 amendment Rinai no nini ko special tamo IPF tini kill loss to khaide ang sama ani bupayo ani ang dalai proud thing kaido an pe kintu tabuk no being a minister being a tribal welfare belongs to my community tabuk khaitu ta nang tabuk khaina ba tipra sanam je noti khayo ভারতবর্ষ noti না aboni bagni to chemo sawo je norok ridi politics alada rajnitik alada development alada nungbo ni ramchandra kan development nayo angbo nayo an ramchandra development khana ani ke koke suja kok bigas babun thani media bus kang sawo bin bekran rong anaro ramchandra ka to unnoti khaka ang bekran masa to suja kok bin bekra jekna masa to nai rang dia kan masa to bahaya sadung maya bo ha mothabai bono bibino se already chini bubagra already Amit Shah top khaitong pura difference kore appeal khayo ani bondhu byakti no hmano chini Ranjit Babu no o message no nasing tongai borak message sokpane Delhi ni green sokpane ang asa khayo Ishwar Subhawan ne khayo suno je chungmo nasing tongo green message no sopai tong hne thanchakai samung tangna bagai development khaina bagai karon borok bai sengjoten thanchakai samung tanglai mangakai te uro kebo tei sungna akungnaring maya abani bagai no Ishwar chungmo subathong chini Tripura sorong no development khaina bagai onek jeng sanlai man da tong sinai ba waisari lai sinai phaju thanchakai borok bonayo development 13 jon bongni ko komia borok bo birodi dolena ta 13 jon bong MLA tong kriya borok shakti tong ngai bongni shakti ba chini shakti mili khai dai sing ke sang maya nang tan bu phayo from the beginning tabung ni dada 20 22 ta bosor 25 ta bosor ramai ni election ejan sang sibla ni election ejan Gita Devo mani election ejan mane abo simia abo karipan bobain family goto relation abo jat kaisa mane gusti kaisa asele asksi
Asking parliament it tabuk jeng baru politics kok. Politics ya. Tabuk sipil lo tengok sipil lo jadi Donpur. Baksa nagor ebung Donpur sipil din chayo. Baksa nagor ebung Donpur o jaga tabuk election ni hawa ngi tongo. Chini supporter of the kuagi thangno political bias khaijak no. Chini Moharas Dilio Michaba si asung lai tonglai. Kana de abono. Abo sanaya. Nang chengno khana de. Nang chengno thani chin Delhi ni je juli jak tomani. Abono ensure khlai thani. 5 तारिख तों खुबले चिनी मात्र 30 तारिख सिको मोदी जी साइन दङ फादे नर थानजागे ले सब थानगाबले खाति जाक तङ ने लाली फुलने बखले बरक जुदि रिना निंगा काय ani ko kai nang rina ni kai asik lewo tong nang ridi sing dilio chi malaysia doti pilot khai malaysia bang ni ko asam ni chief minister himanta biswa sharma malaysia bob phaidi sing salaika dilli malaysia ek misro bai kok salaika joton paisa phaidi ungnai tangi le tong ba bo jaga le to tangi laptop abo to ni draft complete draft jatra complete Asia draft jatra complete amono abo ani ko kinga kai norong ko khaidi je pressure norok sung to pressure create na khai tong kha nong ni trop theke kintu BJP ni trop theke janajati murchan trop theke tabsa poina Delhi bo pressure create khai uni chin than kun proof kurei khaya ko nor nor minister no thang khai ta sudu janajati leader khai nor khai dada demand khai no bar janajati leader gorma jisnu deputy CM je chini tribal leader khai chapai mani saka bo se nini di prasar bono thawan bagai no chini IPF phanung tu chin do phan bagi nang mani abo ko yakho abo rong release khaya nang bijan sabha khaya hindi chin di prasar ko sajana nang ta di prasar BJP ulta message sab khaima ma tharona ta khai chung tong hunna sai tong sab tabuk 30 tong mane 50 abo na khai di no khai di de sung khai di de sung abo khai di de khainai sing mo khai si de Modi ji tong mane jotono acha my dear brother te kaisa kok angnia bo masakata tongal jo chini bichimo kuses abo haike khai jamba haike chin de brasana constitution chole chonrei man abo no tai ching gisi sha godokka se wan chugoi chini bichimo understanding khanya nang nai abo politically ya haisi chini bichimo society understanding khanya nang nai ba understanding bichimo no chini political bo hanya se kacha understanding khanya nang nai abo na ni request sir no tinero khorta mal mini no ni nahar mongba ba kok nahar mongol te chini mane personally sangbo ang belake tong thoka ebang khub khushi abo rajnoitik ni phatara mo kono rajnoitik ni bisingo ya mo rajnoitik ni phatara san lukurok no obono te ta ko khasar na mo chung lukur kemno hari na bagai na joto kisu sangora bolo raikega sangmo raikega nong no uddesho joton phansa ya ar mane tabuk chini bobagra message ria ko mo sik kokle bobagra green signal likhai to khanan simin norok suma keda nang paithana ble tabuk sasubana gai tabuk sing monayo norok sing thanjagai samuk tanani norok ni banta sing mantri kaitam khatijak tong norok borosi phainai sasiri mo মন্ত্রী তো মিয়ানো পদলুসন সাকা জেপি নাদা খাই খাইতা no he mo actually mo to ni banta khatijak le ডিপার্টমেন্ট মিয়া ডিপার্টমেন্ট মানব বাগের খাই পিডব্লিউডি senior edition to senior যদি এগ্রিমেন্ট নং থাঙ্গাং জাকাই সময় তং হবলে চিনি কোন আপত্তি করে জিঙ্গা দিন প্রেস মিট খাই চালে চিনি বড় রং না বিজেপি নো ভোট দিতে কিন্তু কাইছানা কন্ডিশন চিনি মিনিস্টার সম ফারি লাভ করে ডিপার্টমেন্ট আমতি দিনা বো ফারি লাভ করে চিনি মিনিস্টার সাইন যাবে মিনিস্টার সান কাছে আগিনা হাততাম जों ब्लक चेयरमैन जों अफार जा जों थांजाबले चिनि काइछाना दाबि अब खाय गेटा टिपले नों एग्रीमेंट खायदि बस ताकि हामबाय गेटा टिपले निना निन सय खायदि सिन 13 जन एमएलए दाबो बीजेपी मोदी जी तंगो माने मोदी जी नि थरे माया हनु समक मोदी जी जतो नि मोदी जी ने एकदम खुलासा ना खुलासा करि दे तांगे बुकु पछि साबा अनि बुकु पछि तांगे सा अनि रामको दिन तांगे सुइदि दे अनि रामसिनि बुफायो जगा नांगु एसेम्बली माय डियर ब्रदर निथानास हम्बल रिक्वेस्ट अबन तंगनाय एसेम्बली ओ जस्ट सादि तिप्राम थने बाडनि दिसि जेहेतु बर विरोधी बेन्च हासगो नंनि जे टेकेशन वेलकम चिनी मन्त्री ताबो काइथाम खातिजक तङ दाबो बंगनी डिपार्टमेंट ब खातिजा मंत्री ब खातिजा चेयरमैन मंत्री ब जतो न खातिजा बंगनी जों मंत्री नि लुगिया आ गीता तंगरे चिनी बाटो जदि खातिजा न तंगे बरंग चिन बरंग
মানে Cini semua kok kan kayak coba nana Nora jara MLA tangan minister tangan create খাই দে IPF di tong tong Cini dabi na tadi sini IPF ini dabi na kan ready IPF di jadi plan santo mani abna pano Jengora Cini assembly ti বড় ভিউ সং অবশ্যই বড় না সং বোবা গানো বড় ভিউ না মুসা বোবা গানো যথেষ্ট বড় কানা আসুক বিপ্লব দে পরিষ্কার সাকা যারা করে না বড় বড় atau CPM itu kompromis dengan ya tiba jawab itu CPM ni lorai kayak সংগ্রাম আপনি বাকি রিনা নি বাকি তো দিতে আমার বারবার চিনি খাই মাত্র 125 এমএনএন ইমপ্লিমেন্ট খাজা না তবে এনভায়রনমেন্ট না ঠিক আছে কিন্তু ক্লোজার অবশ্যই এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট যখন খায় না তারপরে না নন মিনিস্টার সে তাবো ক্রিয়েট খেলা না পরে চিনি এনসিসার কোনো প্রতিবাদ খাইনি বাকি না আইপিএফ টি তিনি নির্মূলন খানাবলে তাবো নং তাবো সিং অ্যাসেম্বলি ও আইপিএফ টি সংদারি মন্ত্রী তখনাবলে এক সময় 9 জন আর বিশেষ 8 জন চিনি ফিটিং ফাই চিনি মঙ্গলবার বর্তমান আংনি জীব আনি কক হিয়া কাইমো